celebrity Pastor Yes. The girls celebrity, we're good. We're going to be praying for us healing. We're good. May skuray ba eh? Vai to shoot. Sim. Assim. Assim é para Ivan. Sim to shoot. Score mo! Score! Wow! Grabe! Yes. Progression ability. Nagaw ba eh? Nabuhay sa Asilan. Asilan. Sinibay. Mercy number 5. Tura! Ay, bumaw ko na unsa naman ang tawag. Uy, pang-score mo oy! Na! Uy, score ay. Balos! Balos, balos! Ay! Diyos ko, Lord! Kalam mo. Ayan, uy. Running score 2-3. Rita versus Cian 3-3. Boy foul. Foul versus number 13. Paparon. First personal foul, 17 foul. Wala! 1 point. Panisipiat. Very good. We got the line for Mr. Diaz. Passes high. 2 points. Sabina. Nagpaisa sa silong! Asilong 14 to shoot. 3 point. Sin Sabay. Ang Sabay for Diaz. Out of bounds. Asilong. 15 to shoot.
14 to shoot. Shot dong. Good. Rebound, Nicoy. He's going to go. Nicoy, pass to Marcelo. Marcelo, Mr. Reyes. Well, pass to Christian White. Good boys. 6 on. Marcelo, number 5. Foul jersey number 11. Blocking foul. First personal foul, 30 foul. Sing to Brian. Good points, foul. Number 9, Number 9, rebound, Joshua, 24. Uwa. Position. Wow! Fifteen to shoot. Ilang call nila Ball to Ben. Tulo na? Middle. No good. Foul jersey number 20. Middle. First personal foul, 30 foul. Piti ang dako king lamok. Shot! Good. Shot! 24. Good points. Kinsa nang ten? Versus Laha? number 1. Laha? 15 to shoot. Wala! Yes. Wala! 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 What a pass. 2 points. Versus 20. Okay. So 8-10. Penalty. So Brad play to shoot. Ah! Good pa! Ito foul. Foul jersey number 24. Kavik. Eh. First personal foul, ready for penalty. Jersey number 1, no good. Rebound coming to jersey number 2. Rebound. Foul, jersey number 8. Practice. First personal foul. Na! Line for penalty, confused. Ko. Jersey number 1, no green, no good. Hands around the rebound, no good for him. Rebound Peleg. Good, Malak. Malak against Mr. Malak, jersey number 6 points. Seal Peleg. Number 5 on jersey number 8, penalty. Jersey number 8, without personal
tanan ka, big. First row. Nice. Isa pa. 5 di ay. Double second. Round 2. Okay. Duha mo, duha. Nice. Ay! Tumatay ka, sayang. Magandang exposure na right line. Versus number 1. 15%. Right line. Grabe. Versus Number 2. Versus number 2. Penalty. Ina, Lex, wala, Lex. Sagit ba? Ina ba? Wala. Naa. Ina ba? Wala. Anak ba? Versus number 6. Save one. 1 minute, 30 seconds. Saan ko na nimo? Kaara. Gara man ka. Gusto ka masakit ka, Lex? Testing lang naon mo ron. Shot! Nice! Seconds to play. 15 shoot. Wala! Mas gapa lagi ko kasi sa inyo. Ano mas gapa ako? Ew. Versus play. Man. Grabe! Versus number 1. Wala! We got Traveling violation, Leslie 4 seconds. Ayun, kung tandog-tandog ka ba? Versus play. Last score! 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 Foul versus number. Ay, tigisigig nga na, Alex mo. Foul versus number 1. One point. Let's go, conversation. 2 out of 2.
Good job! Loud sila. Wala pa. Ang gamay, ano, inipikas mami. Uy. Yan. Palit ba? Play ball. Ay, sige, kuan sa nakbi kay ga. Jersey number 1, Vanessa. Puyo ba, puyo? 2 points, Scotland. Palit ko. Two points, jersey number 4, equal. Shot, go! So, Wala. Dali na siya ito. wala! Basta kalaban na ganun mag-shot. Sabi kag wala. Nga kung mapagaw ko. Palit ko ito eh. Niya na lagi ba siya? Yan! Uy! Pang-score mo! Uy! Pang-score! Kabalo, balik ko ay kalaban siya. Wala! Ano wala pa, nakadol-dool na. Gani no, gihungit ra gani no. Wala kung lagi nag-alis sila, naghala. Dako man. Ang isa lang na may tangkad ka, pero payat kayo. Takot ka man. Na-shipping na na-ship. Jersey number 1, Brazil to jersey number 1, number 10. Wow, 2 points, jersey number 1. Hala oy, maapsan na gyud mo ron. 16 Ako yan ang likod. Wala yung pang-score. Oh? Nice. Dali ra kayo ng 16 din ang score. Oh. Pakasli na sa silong. Bakas nila sa silong. Reyes. Ay! Sisa! Igwa. Mula sa Dumaguin.
Bustamante. Asilo. No good. Reyes. Reyes. Bustamante. Pergolak. No good. Si Asilo, si Asilo. Travel na noon. Wala naman sila, hindi na sila kanya. Hindi sila kanya. Oo, hindi na sila. Two points, Susan one. By 15 shoot. Hindi na sila kanya. Kasi sila kanya. Kasi ka nabalik mo ko noon. Ang dua, mag-isa o kung sila. Wala lagi sila pagkaklon. Sa third quarter na. Ay! Ginoko! Ay! Wala! Wala! Hindi atay. Di sila pulihan sa isa ka quarter. Score mo! Score! Sa tabing! Rebound by the Yaris. Nice steal. Ayuda. Here's our big player. Na! Time out nila, time out. Everybody shooting us, doing our shoot. Ay! Uy, pang-score ng taon mo eh. Naon sa daw eh. Sus, yun yung mala. Shot! Goodbye. Last chance! How's your score? 1
Nice, Kuya M! Here's the one, here's the one. Here's the first final, semi-final. By Casumal. Ah! Ginoo ko! Uy! Oh, duha mo, hoy! Hey! Ikaw! Nice! Kabig! Here's the one, Lucia. Ay, nagpatira si Bustamante! Garcia Blue. Ang boss. Mala. Shot! Ay, kasayang! Wala! Wala! Ay, kadugay gipasa. Same ball. Kung mahulog, dek, ay kung matulog, kailangan ako dek sa kauban. Score pa mo, score! Ah, wala pa jud na basket. Sure nang duha ko, Lisure! Isa lang! Last one, Copper City. Score 37-23, Butler D. Isa lang, isa lang! Wala jud. Ladies and gentlemen, City time. By the Copper, 2 points. Tae. Stepping. 15 seconds. 15 seconds. Not ready. Just not waiting for. Waiting for the counter. Na! Ginoo ko. Walang jud gipasa. Score 39-28. Wala! 1 point. 12. Review. Garcia. Na! Wala! Garcia Rodriguez. Walo na lang, oy. Ko. Garcia Rodriguez. Siya na Alex. Shot? Bakulas. Mas ilada din na gani. Shot? Shot! Ta, kahiwi! Kasabi na ko rin mong daddy next. A steal. Uy, unom na lang.
Foul jersey number 18. Red group. One point. Buang na, 5 na lang. Score mo! Wala ka dyan. Lord. Diaz Gas, version 5. Pumili. Asian. Rebound. Rebound. Kevin. Pumala. Malagures. Back to Mala. Rebound version 5 to Asian. Asian back to Diaz Gas. Claro. Foul jersey number 13. Paparon. Bangga mo siya. Hindi. Legit. Paparon. Jersey number 5. Ambot. Double foul jersey number 5. And jersey number 13. Game. Ayaw lagi kong luhag-luhagan, Lex ba? Foul jersey number 24. Tulo na lang, oh. 11 na ganina. Na. Duha na lang, Jod. Siya daw. Proceed na lang. Jersey number 18. Rebound jersey number 20. Jersey number 16. Asian. Asian ang tagapagay si Asian. Foul jersey number 2. Warning ka, warning! Iba malagi. Warning pa man ka. Yang ano man di. Retruhan naman na. Warning pa man ka. Ang ano man na. Di maayo. May klaro na eh. Ang nakabutang sa listahan. Warning pa. For penalty. Yun nga kaya ang nasa scoreboard. 5 na ang nabutang. Ging na lang nilang ipadayo na lang nila. Oh my
gosh. Abi. Kuha ang ipan. Alam. Nagsige na mong kagandagan ba? Wa mo score. Wala lagi pumunit ka lagi makikita na shoot dito. Roy? Ha? Wala. Pasa-pasa pod. Wala. Pasa! Ganin na shot. Na! Diyan. Ay! Nakatime out naman ka. Nakatime out na ka. Ha? Dead ball ba? Dead ball. Wala pa dead ball. Shatong! Sus, ginoo ko. Let's roll. Numbers ready. 2 Leonardo Rigor. Reyes. Received shoot by Reyes. Something by Tyson. Tyson.
Wala po siya ang necessary move by jersey number 20 as for final call to reverse the fourth position. Thank you. Wala ito. Wala po siya. Continue, please. Ito. Continue. Isa basket lang. Release na bago nagpito. Jersey number 13, Boston, running for point guard. Ulo! 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 One point. Same ball. Asilo to lead. Wala! Asilo, round three. Marco, we got Jersey number 13, Cornelius. He is the five. Venus Ross, Jersey number 5, 1 minute and 55. 15 to shoot. Wala! 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 Lagot. Jersey number 2, on base. To 5. Same goal, 14 to shoot. 1 minute and 31 seconds. 13 to shoot. Jersey number 18, for 3. No good. Rebound by. Short hair. Asilo. To Venus Ross. Asilo. 15 to shoot. Back to Venus Ross. To the door. Back to shoot. Seal. Reyes, second layup. 2 points. Reyes. Seconds to play. Jersey number 5. Venus Ross. 15 to shoot. Asilom mo si Asilom! Wala! Asilo back to Venus Ross. Wala! Wala! Rudy. Jersey number 5. By to Jersey number 18. That's a foul, Jersey number 5. Venus Ross, second personal foul. Third team foul. 26 seconds. Jersey number 2 to Jersey number 18. Back to Reyes. Reyes. Nice. Good luck score. 53. Ay, nagpa-score ah! 10 seconds. Ay, nagpa-score ah! That's a foul. Rafael! Violation of the foul. Seconds. Wait for the buzzer. 5 seconds. Shot ko yan! May nangunguyog asawa ako raman isa. Last and final quarter. Basketball game for the fourth and final quarter. Jersey number 24. The Jersey number 2. Boy, nasayang!
Ay, nasayang! Rebound, Pinas Boss. Ay, nasayangan! Save ball. Wala! Jersey number 2. Jersey number 1. Basket ng one. Foul, jersey number 5. Pinas Boss. Third personal foul. Kuya Dan, unsay oras sa inyong dula ugma? Palong, Oh, alas 7:30. alas 7:30. Uy, nagsabay pa jud si M Farm diri uy. Wala! Wow! Pasa ko yan! Jersey number 11, Reyes. Pagmalang. Jersey number 24. No good. Lord. Rebound, Pinas Boss. 2-1. No pass. Wow! Sige! Reyes. Jersey number 2. Pagmalang. Uy, saplak, saplak, saplak! Jersey number 18. No good. Rebound, jersey number 1. Jersey number 4. Spino. Mr. Mother. Pinas Boss. Wala! Down to 10. Wala! Lagot! Dadlag score niya. Oh, 5-5! 55 on. Next game prepared. Jersey number 11. Sanay! Foul jersey number. 7. Foul jersey number 7. Alihan. Kasi sa First personal foul. Second team foul. na po. Ha? Good. Nice! What a play. The jersey Smart! IQ! Good kayo. Good to siya. Wala! Ah! Bawi man tayo, Nay. 57 all gihapon. My gosh. Wala! Open tayo! Nagibiyaan! Wa may dead ball ato na hitabok pag siguro no. Kung saan ko pag time out nga wa may dead ball, murag na unsa. Tabog. May dead ball. Ay, nako. Wala! Oh, foul na. jersey number. Asher. Third personal foul. Third team foul.
Aselo ay kisan eh. Siya, tagoy. Foul. 7 gapon. Foul jersey number 7. penalty. Jersey number 7, third personal foul. Sure ko yan. Uy, na-short! Uy, Diyos ko. Isa lang! Isa lang, Kuya Dante! Na! One point. Malang. Relax ang kadali, Col. Jersey number 5, West West. Jersey number 20. Wala! 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 Ay! Star, uy. Siya nagtapok. Tira, Col. Bukol. Sus, kasayang. Kaman. Yee! Ah, na-split na. Ha? Oh. Ambos. Wala! 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 Ah! Matrace pa ba? Ay, Diyos ko, Lord. Shot doon. Diyos ko, Lord. Pasa dahil siguro to. Next game, prepared. Lakas ba kayo magalit Chris, no? Ay. Verse 17, Pangong. Yes, Airlines. Score 60-62. Ikaw? Ito dyan. Sila? Oo, ha? Kapanaylas! Upat na mo. I-sure ng duha ha! I-sure! Masok na sila. Ang kapag ko kay... Ito ba na yung quarter? Wow, ay, balik ako. Sige sa may relax yan. Isip ko na sila tayo. Susuan na lang dyan gikuha. Abak ko lang.
Adventure Car. Ha, 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 ha. That is power, mami. Kaya ba nakalog? Okay. Kumapal na po. Tingnan na ilista. Lapay mo. At I-sure ng duha kuya, kabig ha. Sure lang jud. Nice. Basket. basket. Isa pa. One more. One more. 6203. Aming bus. Buwan na sila kabukliyan din. Ma, Jesus. Me. Yung sa man ang taon to nila, oy. Me. Ilong. Dili na siya dayaday. Isa rin na. Gisuot ra na niya. Ay. Pero, hindi na ilaha. Ilagay na. Pagkasayang ato. Sayang nga ato. Daddy, ay ka na Kuya Bubong. Ha? Kuya Bubong. Tiktikal na! Tiktikal! Wow! Tiktikal na! Diretsa, tiktikal! Tiktikal na! Tiktikal! Tiktikal na na! Ay! Narong bayan na sila ganina po sa table. Ha, narong bayan yun na sila po ganina. Gifritruhan na lang. Matupat pa man ng takto. Sulang. Dawa, isa dua. Isa tuya ka. Isa dua ka. Dua. Dua na ako. Tulong may ba? Ay, dua ka bilis. Oh. Tulong na. Asus, utat, pag-isat. Then, may solid dati. Duha. Diba? Pero ganina bitaw. Meh. Then, ang kalaban, diba? Duha na kami maduha ka na Wala! Wala!
shot man hinauna ko. Oh, labaw na sila isa. Last na ba yan, no? 2 minutes na lang. Bawi mo, bawi! Ibuli. Pasa! Dugay tayo. Na! Parang. Pasa-pasa mong gulay! Shot down! Ay, ginoo ko. Ah! Wala! Pasa! Pasa! Ay, ginoo ko! Ah! Parang! Ah, wala! Black! Wow! Black! Wow! Black! Uy, kasaya ka to! Uy, pasa-pasa mo ba? Ayaw ko. Mag-shot-shot. Sa. Wala! 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 Sure lang na, sure! 5! Relax na ha, relax! Hindi na mo. Relax na sa relax! Ayaw na siya po. Sa! Pag ko gino. Okay. Isa lang, tol! Bukol! Kawawa! Ako rin isa din eh! Bantay lang mo ron! Shot! Na! Ano, isa lang ang nanawagan. Advance ah! Wala! Ah! Na, seconds to play. 65-63. Dapat ba? Uy! Tres! Pasa! Ginoo ko, Lord! Travel pa. Uy! Pasa lagi! Sa... Ilang gaw-gaw. Paul. Penalty na. Sir, meet him up.
Sa gitna. Wala! Wala! Wala Japon! Wala! Wala! Sa gitna. Wala! Wala! Time out na ako pa shot. Sa gitna sa. Wala! 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 Last 24.2 seconds, 63, 65. Rigor Howard. Shot deep. Ay, kasayang! Sixty-three, 67, Rigor Howard. Ang dating kampiyon ng Season 1, Mag-Galsutap. Taklaro. Dili na ta.